27 Kalyanpur Bidhansabha Achukthaini bisingo khobjak tui rangchak kamio tini BJP botol yakari 42 family ni 142 voter tini BJP botol yakari Tipra Mothani Bana Romkha tini borokno Tipra Mothani Bana reban bisingti khlai Tipra Motha botol lamsogoi na harka TTADC ni deputy CM Onimesh Tebor mate TTADC ni health ni EM Komol Kole akon songlo tuyoi TWF ni State ni working president Monihar Tebor ma akon songlo tuyoi tebo dal bidal amchaini Tipra Mothani adong ro te paithego kok nothumnai rabai kok sanga thagai TTADC ni deputy CM Onimesh Tebor ma saka tini amtike BJP botol yakari 142 voter khaima bai Hainai Bidhansabha Chongmariwo 24 Kalyanpur Tipra Motha kaplayengnani bukhangneno kaisa mari hine isawai khnarika botini नगर पंचायतनी 42 फैमिली बरक बीजेपी याकारि तिनी तिप्रा मोथा फाइका एवं 142 भोटार बरक बे फाइजाक अलाम सकनानि पान्दाव जों बिनि अर उपस्थित दङ जोंनि बरमगोनां EM कमल कलय एवं जोंनि TWF नि स्टेट लीडर मनिहार देबबर्मा এবং অরো বিজেপি নো খরকসা মেম্বার তংমানিবো বিনি মেম্বার নো ইয়াকারিবো তিপ্রা মথাও হাবজাক গোবাংমা অরো 142 ভোটার্স তিনি ফাইকা ফাই নিশ্চয়ম কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্র তিপ্রা মথা ফাইনাই চংমারিও জিদিনানি বখাগো হিমুই দङ निजों वानसुबिमान हामबाय अनेक हामबाय मारो कक्सना जरादि माबाय आं बिगत जों सिबिएम सरकार थाइथांफ्रोबो जों चिन्तिफ्रा सानि कुनु जों डेभलप माया माने चिन्तिफ्रा बांसिनानो कुनु लामा उद्योग मायानि बागै बीजेपी डाबल इंजिन सरकार फैन करे जों अबदा चिनि परिवर्तन न चिन्तिफ्रा सा बुंबार रंनि बागै इंको अबो चिन परिवर्तन नुक देनि बागै आं तिनि म तिप्रा मोथा बुबागारानि नेतृत्वे बुबागारान जे नायखल माबाय आं ओ जागा तिप्रा मोथाव बानाक मारो BJP ni nang bo ako poto tong आं बीजेपी नि मेम्बार शान्तिनगर GP खया डेभलप नि बिसिन खबजात दंनि ni bung ka आं जगत किशोर देव